देवी नमो नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधा गोविंद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वेद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 निदाय गौर हरि बोल। सुधी दर्शक बृंद आज আমাদের आस्वादনের বিষয় শ্রী শ্রী মনসা মঙ্গল দেবী মনসার জন্ম কথা দু এক কথায় ছোট করে আমি বর্ণনা করব। আমার যথাবিহিত জ্ঞান এবং গুরু পরম্পরায় যে শিক্ষা পেয়েছি তারই কিছু অংশ আজ আমি আপনাদের এই সভায় পরিবেশন করতে এসেছি। জয় মা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় একদিন দেবাদিদেব মহাদেব কৈলাসে গিয়েছিলেন পুষ্প চয়ন করতে। সেখানে কালিদহের কুলে